Alright, jap. Test mic. Hello, Assalamualaikum semua. Saya macam biasa, saya akan test mic dulu kan. Jap, tarik sikit. Alright. Jap. Okay, lighting sikit. Alright. Okay. So, terima kasih kepada yang datang online ni. Macam biasa, kita awal-awal ni kita pada badan dulu. Kita tunggu dulu orang masuk apa semua. Sekejap saya nak tunggu dia play sampai saya boleh dengar sampai suara. Sebab malam ni saya pakai software lain. Okay, so dia ada bunyi kipas tu kan. Okay. Test. Okay, so kalau ada sound belakang tu kan, korang terima je lah. Okay, sekejap saya setting sikit lagi. Okay. Alright, so macam yang dimaklumkan, malam ni dia special sikit. Malam ni sebenarnya kita bercakap pasal... sekejap Alright. Okay, so malam ni macam yang kita bagi tahu sebelum ni kan. Malam ni malam yang special sebab malam ni kita tak akan sembang pasal development. Kita tak cakap pasal development dah, kita dah cakap pasal UI UX malam ni sebab sebenarnya dalam komuniti Skyrim Academy ramai yang minta kita cerita pasal cyber security sebab kepada yang tahulah saya sebenarnya graduan Information Security and Assurance. Cumanya saya tak pergi ke bidang security. Sebab saya lebih berminat dengan bidang development. So malam ni saya jemput seorang yang lebih tinggi credibility-nya daripada saya untuk bercakap berkenaan dengan cyber security. So nanti dia akan terangkanlah cyber security officer ni buat apa, kerja susah ke tak, apa yang nak kena belajar. So kalau you all ada soalan kan, you all boleh type je dekat chat tu. Dan saya akan paparkanlah nanti, saya akan share you all punya chat. Sementara tu kan, kalau you all ada kawan-kawan yang berminat nak tahu pasal cyber security, kalau ada adik-adik ataupun fresh grad yang nak tahu sebenarnya bidang cyber security ni senang ke tak dapat kerja kan, apa skill yang kena ada, berminat nak masuk ke tak, ataupun you just memang hobi. Ada setengah orang dia hobi dia memang dia suka hack orang atau dia suka kena hack, antara dua tu lah. Okay, so yang tu boleh ni, boleh ajak dia orang masuk lah. Dan special saya cadangkan kepada you all yang berminat juga dengan kelas WordPress. Macam saya janjikan minggu lepas dan 2 minggu lepas, malam ni saya akan tunaikan. Malam ni saya akan bagi free kelas kepada di teaser lah kan, kepada 2 orang yang berjaya menjawab soalan paling banyak. Nanti soalan ni saya tulis kat sini, nanti you all boleh jawab kat komen. Kita akan tengok kan. Saya akan kumpulkan orang-orang ini dan kita akan bagi dia free kelas WordPress. Okay, alright. Jadi tanpa melengah masa, saya panggil dulu. Saya check dulu dia okey ke tak. Okey tak? Okey, dia okey. So saya panggil dia. Alright. Assalamualaikum. Sekejap. Baru ada. Oh, dekatnya. Assalamualaikum. Sekejap, kita buat macam ni lah. Dia tak dekat sangat. Okay. Waalaikumsalam. Okay. So nak perkenalkan diri sendiri ke? Nak aku kenalkan ke? Macam mana? Kenalkan diri sendiri je lah. Kenalkan diri sendiri je. Aku pun tak rajin. Aku kenalkan sendiri. Aku tak percaya kau kenalkan aku. Okay lah. That's the reason Okay. Go on. So, start with name lah. My name is Jamila Husna. Can call me Jamila for short. And then I work in cybersecurity dah almost 3 years. And sepanjang berada dalam cybersecurity industry, I've been on the offensive side. And I do a lot of technical stuff such as pen test, penalty assessment. Pen test stands for penetration testing, and
Vulnerability assessment. Lepas tu I pernah involve dengan red teaming. So kalau tanya I berada dalam bidang yang mana dalam cyber security, I would say I'm on the offensive side. Tapi if you ask me about defensive side, sebab dekat cyber security ni besar tau sebenarnya bidangnya. Dia ada defensive side, dia ada offensive side, dia ada juga bahagian compliance and governance. Nanti insyaAllah kita will go through one by one nanti Lepas tu tapi kalau you tanya sikit-sikit about the governments and the defense side, bolehlah jawab sikit-sikit. Tapi I'm more into offensive lah. Okay, so that very brief lah about me. So back to kalau you all tengok tu kan, itulah sebabnya saya tak nak bercakap pasal bidang security. Technically yang dia cakap tadi saya tahu dua je kot, offensive dengan defensive je kot. Yang lain-lain tu dia macam sama je kan sebenarnya. Okay. So boleh tak cerita dulu sebenarnya kan cyber security ni kita tengok dia ada banyak title kan. Dia ada macam apa, cyber security officer, nama street, bukan nama street, apa kata lain orang panggil dia hacker lah. Boleh tak beritahu dulu apa beza hacker dengan cyber security officer ke sama sebenarnya? Hacker, okay macam ni. Kalau you memang jenis yang hack orang kat luar tu, you just simply hack tanpa, memang saja nak hack because you nak gain, maybe gain something monetary ke, atau you nak dapat duit ke, atau you adalah something that beneficial to you, then that's mean only to you tau. It's only benefits you. Maknanya that's memang hacker, a bad hacker, I would say. But kalau you come to a organisation and then cakap dengan dia, I want to help you, saya nak tolong untuk memperkuatkan sistem organisasi itu, dan dengan dengan izin company tu, kalau dia boleh, okay, you can hack me, tapi in the end you have to give me a full report. What kind of vulnerability yang awak jumpa and how to mitigate it. Kalau you tolong dia dalam all those kind of aspect, that what we call in penetration testing lah. Then itu kita panggil ethical hacking, which is same as a penetration tester. So apa soalan tadi? Apa beza Kiranya dia orang ni buat benda yang sama je lah. Dia buat benda sama, cara yang sama, tapi hacker in a macam you have bad intention, you know. Maksudnya hacker tak ada izin, yang cyber security officer ni ada izin. Okay, the funny thing is that waktu memula I nak try to differentiate between these two terms, right? Hacker, you didn't come up with reports, you didn't come up with mitigation, but ethical hacker, you come up with a report. That's the only differentiate. That's the only differences. Okay. Menarik. Okay. Alright. So kan, itu soalan biasa lah orang tanya, sebab biasanya bila kita cakap cyber security officer ni, orang macam wow, tapi dia tak se-wow, oh I'm a hacker. Padahal sebenarnya hacker tak mengaku dia hacker tapi saya memang tak mengaku saya hacker, tapi saya memang betul-betul bukan hacker. So this is not humble ke menyamar ke, tak. Saya memang tak reti hack. So kepada someone ataupun sesiapa yang dalam tahun ini masih lagi ada tanya saya, Shidi boleh hack aku punya IG tak? Boleh hack aku punya Facebook tak? Jawapan saya tak. Kalau kau tanya aku tak tahu. Jawapan paling mudah saya kata, kalau Instagram, Facebook, Twitter, Google atau apa saja social media anda kena hack, tolong report kepada website berkenaan. Website berkenaan adalah, kalau Facebook kena hack, pergi tanya Facebook. Betul. Paling laju lah. Ini sebab tahun ni saja saya dapat 4 orang tanya pasal, Shidi boleh tak kau recover balik aku punya website? Guys, saya punya Facebook ads kena block sampai sekarang tak buka guys. Dah 3 tahun dah. Tak boleh buat apa. Tak dinafikan. Ada hacker yang boleh buat benda tu kat luar. Dia tawarkan servis untuk dapatkan hack account apa semua. Tapi kalau you tanya saya jawab tak. Saya tak reti buat. Dan kalau in case you all ada malapetaka, bolehlah kata malapetaka jugalah. You punya Facebook ke IG ke email kena hack kan. Nasihat saya pertama,
pergi dekat website Facebook ataupun Twitter ataupun yang berkenaan lah kan. Pergi buat report, cakap saya punya account kena ambil. Kemudian kalau you boleh lagi access you punya email, cepat-cepat tukar password email you Yep. ataupun Betul. cepat-cepat buat forgot password. Cuma And masalahnya okay. nak tambah just one of the recommended step, right? You mesti change your password once in a 3 months. Yep, that's the recommended step. That's the recommendation but in real life saya tak buat. You want to do it. Kalau you care about security, kita you boleh care tanya. about your data Okay. and all that. So Jamila, Boleh so Una kau buat ke? I did. Serius lah, tiap 3 bulan? Yalah. Aku takkan guna password yang sama for a long time lah. Paling busuk setahun aku tukar. Lepas tu macam mana kau ingat semua password kau? Aku takkan ubah terlalu jauh lah. Dengar guys, kita rekod ni benda ni. Something yang kau boleh ingat lah. Tak apa. Nanti saya... Ada KeePass. Ada lagi ke? KeePass. Bukan. KeePass password manager. Oh, KeePass. Okay. KeePass. Yalah, aku dah tengok KeePass aku. Aku sama lagi kan sikit dia. Okay. Okay. So, itulah dia. Oh, lupa. Kalau you all punya Facebook ataupun account kena hack juga. Kalau macam Facebook, saya tahu cara paling cepat adalah you report account tu. Twitter ke IG sama. You report account tu, minta kawan-kawan you, guys, oi geng, aku punya social media kena hack, tolong report. So bila you report tu cepat-cepat, dia cepat sikit lah nak recover. All the best I can say is hopefully kepada yang terkena tu kan, bolehlah recover balik you punya account. Okay, so next. Sebenarnya kan, sebenarnya ni soalan paling best lah. Cyber security ni buat apa sebenarnya? Yelah, you cakap penetration testing, you cakap governance, defensive, offensive. Apa benda ni sebenarnya? Apa benda yang korang buat? Boleh terangkan dalam bahasa yang mudah apa benda korang buat sebenarnya ni? Okay, dalam bahasa yang mudah lah. Basically, kita akan cari kelemahan dalam satu sistem tu. Contoh Instagram. Contohlah, if I work with Instagram kan. Dan Instagram bagi saya, platform bagi Instagram memberi saya keizinan untuk pen test Instagram punya platform tu. Saya akan akan guna all tools yang saya ada. Tools tu adalah tools tu dalam cybersecurity kan. Yang saya boleh gunakan untuk mencari kelemahan dalam sistem tu. And then one of the thing yang kita kena cybersecurity officer kena aware ialah kita kena keep updated dengan exploits ataupun vulnerability yang ada, because macam development everyday you over time you have new methods, right? Over times. Betul. Macam vulnerability. Lagi waktu PKP ni kan, I don't know why lah, terlalu banyak exploits zero yang ada, betul tak? Dia ada lawak-lawak lama tadi. Yes, ada zero day exploits like almost every day. So sebagai security officer, you have to keep yourself updated. Okay. Lepas tu, so kalau dalam pen test tu, saya akan try to hack. Basically hack lah. Saya akan guna tools tu untuk hack. If I gain macam information, macam private information ke something yang I tak sepatutnya nampak, tapi I nampak, then saya boleh report benda tu. Ataupun saya dapat access kepada account yang saya tak sepatutnya dapat. Dan saya akan buat report on that case tu. So macam tu lah, something yang I'm not supposed to see tapi I boleh nampak, I boleh access. So the way we see, right, I put myself sebagai seorang hacker. Saya akan try all the methods yang I tahu and I pandai untuk dapatkan untuk mencari kelemahan tu, dan in the end, after all that
our job doesn't stop there. Yang paling penting is bahagian reports. Bahagian macam mana you nak yakinkan you punya owner application tu yang your application ada kelemahan ni. So what you actually need to do is you kena do your own proof of concept. Kiranya you kena tunjuk satu-satu macam mana dia nak replicate cara you hack tu. So that sebab certain kalau you just cakap je okay you punya Instagram ni boleh nampak ni lah account this on application macam mana? Macam mana nak buat tu? Macam tu kan? Ya ke? Boleh percaya ke? Faham tak? So penting lah untuk seorang pen tester untuk dapatkan result ataupun sertakan proof of concept, bukti lah sebagai bukti kepada owner application tu. Dan in the end, kita kena give remediation. Kita kena bantu diorang. Remediation tu apa? Remediation remediation cara untuk membaiki kelemahan itu. Bahasa Melayu dia solution kot. Beri solution. I would say yelah betul. Dan saya akan bagi cara untuk mitigation. Macam ni nak mitigate. Contoh macam kalau kita boleh dapat access dekat private account, kenapa kita boleh dapat access kat private account tu? Sebab coding tak betul ke? Sebab apa? Pantang developer dengan coding tak betul. Coding tak betul. Okay, so saya potong sikit. So sekarang kita tahu kan, selain daripada software tester, software developer ada musuh semula jadi dia. Salah seorang dia Una ni lah. Pen tester macam gini lah. Kenapa kan? Sebab korang bayangkan sebagai software developer, sebagai contoh saya buat login. Login tu dah kata dah kita terima email dan kita terima password. Password ni dah di-hash kan. Database pun tak tahu. Kejap lagi sampai kat pentester kan, tahu dia buat apa? Dia try masuk ke email macam admin@gmail.com, admin@namadomain.com. Lepas tu pass 123 ataupun P alias $, W0RD. Dia akan buat benda-benda macam gini. Dan kadang-kadang season punya developer kita tak buat lah mistake-mistake macam itu. Cuma kadang-kadang sebagai software developer saya akan declare pen tester dengan software tester, kepala otak dia agak terbalik dan tak berapa betul. Sebab no matter how you tulis manual tu secara cantik kan, dia akan buat benda yang di luar manual. Sampai kat kita orang sampai kat dia orang entah macam mana kan, dia orang boleh sampai hancur benda tu. Tapi hakikatnya memang itulah kerjanya. Walaupun dia musuh dalam meeting je. Bila ada report meeting kan, kalau tiba-tiba bos panggil semua orang, dalam tu ada software developer, ada pen tester, ada software tester kan. Kebiasaannya memang masak software developer tu kena. Aku paling cuak kalau aku nak present dekat software developer. Really. Sebab aku kena macam, software you ada problem ni kan. Dia akan pandang aku macam, dia akan pandang kau macam dia nak bunuh kau. Apa yang kau nak cakap ni? Macam tak? Apa yang aku salah buat ni lagi? Macam tu lah. Benda tu natural lah, sebab kau kena faham dia spend nak buat satu benda tu dalam 20 hours and then all the bugs yang dia jumpa dia nak kena solve kan, tiba-tiba kau cakap coding kau salah. Memang dia pandang kau macam nak bunuh kau. Betul. Ya. Betul. Macam tapi jangan korang jangan risau, kita orang tak bermusuh, cuma naturally dia begitu. Ya, betul. So dia macam bak kata my boss, the word is organized chaos lah. Organized punya chaos. Okay, ni ada satu jokes ni kan. Macam you all tahu, saya cakap saya dengan Husna sebenarnya adalah, saya panggil dia Una sebenarnya sebab nama dia panjang sangat. Boleh lah Una. Okay, saya dengan dia sebenarnya dulu cosmate. Saya macam saya cakap, saya sebenarnya adalah course cyber security, information security and assurance. Jaminan dan keselamatan maklumat kan. Aku tak terbalik kan, betul kan? Okay, cuma saya tersesat masuk dekat development. Tapi saya taklah sesat jauh sangat sebab saya buat development dekat company security. So nak tak nak saya kena buat jugalah sikit-sikit. Cuma untuk bercakap pasal security saya bagi pada orang lain lah. Okay, so antara lawak yang selalu saya terima kan bila saya balik kampung, zaman-zaman boleh balik kampung dulu,
BC, before COVID kan. Pakcik tanya lah pergi masjid kan, kadang-kadang pergi masjid kan. Pakcik tanya, kamu nanti belajar kerja apa? Saya masuk security je cik. Loh, jadi Pak Gad belajar 4 tahun. So mungkin yang Haris Zakwan cakap ni betul lah. Betul ya, betul. Tapi jenuh nak kadang-kadang ada pakcik-pakcik yang jenuh kita nak terangkan. Saya bukan jadi Pak Gad pakcik. Saya pakcik pakai online banking pakcik tu pula tak pernah pakai online banking, pakai ATM kerjanya. Memang ya pakcik saya jadi Pak Gad. Itu lah jawapan paling lepas. Aku paling menyampah kalau nak terangkan makcik-pakcik aku kerja apa. Tapi kita cakap je lah, saya kerja pakcik. Saya kerja. The least thing I will say macam IT officer je. IT diorang faham lah. Okay lah. Kalau don't ever mention security tu. Nanti kan bila kau cakap IT officer kan, yang diorang bayar kan, macam ni lah. Pakai headphone, bagi support. Ya cik, pakcik tekan ni, turn on and off. Did you try to turn on, off and on again? Okay. Ni ada soalan. Tadi kau mention pasal ada tools, ada software yang you all pakai. Boleh share tak? Ini bagilah software yang free supaya diorang boleh try. Sebab ni ada soalan. Okay, kalau tools dekat Kali Linux tu banyak. Actually banyak. Tapi in a big company, usually diorang akan guna yang commercial punya produk lah. Produk yang berbayar. Tapi as a new learner, beginner, maybe you can use one of the tools called Legion. Legion? Yup, Legion. Dia macam vulnerability analyst, vulnerability VA punya tools lah. Kejap I share benda ni, I buang di okay. Itu memang free. Yup, itu memang free. Betul lah nama dia macam ni, Legion. Legion. Yup. Yang ni aku pun tak tahu ni. Bodoh. Sakit. Ni Bukan. Alamak, aku tak ada Kali Linux. Kalau tak boleh tunjuk. Ada Kali Linux tak? Aku baru format komputer, so aku tak ada Kali Linux. Tapi tak apalah, that's one of it lah. Sekejap, apa nama anjing yang dulu kita pakai tu Itu untuk forensik lah. Tak adalah kalau untuk you all nak main-main kan. Sebab semua orang ada file tau. Antara apa yang namanya Bulldog Bukan Bulldog. Cyber. Kau tahu tak, kecewa Dr. Sunda aku punya SB. Aku lupa benda dia ajar. Tak ingat lah forensik. Sekejap. Forensik cyber security tools. Tak ingat. Ada tak gambar anjing tu? Tak ada bukan gambar anjing tu. Autopsi. Sekejap. Autopsi sekejap. Macam betul je autopsi. Autopsi motul. Susah tu lah cik benda ni. Betul lah autopsi. Okay. Tapi aku tak guna sebab that's forensic punya ni tools. Okay, jap. Una ada soalan. Kalau nak kerja cyber security ni perlu ke ada cert macam CEH atau OSCP? So based on your pengalaman, perlu ke tak sebenarnya ada cert ni? Okay, to be honest, I tak ada pun certification tu. Okay. All that I tak ada lagi, okay, but I plan to take it in the future. Untuk it's good for you to have. Okay, one of my contacts, kenalan saya, basically she's my mentor lah. Dia kata bagus untuk you untuk ada, but if you have those certificate doesn't mean you are good. Ada certain orang dia boleh buat OSCP, dia pandai buat OSCP, dia got certification in OSCP, tapi dia tak pandai buat penetration testing. Okay, OSCP tu dia macam macam CTF, tahu tak? OSCP ni yang under OWASP Yup. Bukan. OWASP ke? Aku pun tengok. Tapi macam gitu lah. Tapi kan kiranya tak bermakna ada cert kita power macam tu something like that. Yup. Macam CH is something yang
you kena hafal, you know. And then soalan dia macam ABC, ABC, ABC. If you have CEH, doesn't mean you are good in technical. Faham tak? Faham. Ni personal opinion lah sebab Personal opinion saya lah, really. saya punya colleague. Tapi kalau you ada CEH atau ICP or any certificate, markup you tinggi sikit lah. Gaji People akan naik acknowledge lah. you. Gaji Tak. naik lah. Gaji tak naik, serius lah. Gaji naik. People just gonna acknowledge you, and maybe kalau macam you, kalau you macam ada candidate tu ada ICP, satu candidate tu ada OCP, dia akan more to candidate with OCP lah. Tapi it still depends. Yup, really depends. Ya betul, under offensive security ICP tu. Faham. Lagi satu lah kan, kalau you all tanya kan sebenarnya sebenarnya kena ada ke tak? Jawapan dia tak kena ada, tapi senior kita orang ramai juga yang cari tau. Salah satu sebabnya sebab dia orang memang minat benda tu. Kalau you all kenal lah, kalau ada junior saya kat sini kan, yang kenal macam Luqman apa semua kan, itu sebelum saya rasa setahun lepas grad tu dia orang tak kerja. Dia orang memang kejar cert dulu baru dia apply kerja. Tapi kan betul lah cakap tadi, ada cert tak bermakna you all power. Sebab macam cert CHEH tu kan, CHEH tu memang satu cert, tapi dia punya soalan tu agak predictable lah. Dan macam my company antara yang tak apa gemar lah dengan orang yang ambil CHEH tapi kalau macam OSCP yang lain-lain tu kan, yang itu dia punya skill memang real, cuma ya attack berubah tiap-tiap hari. Tiap-tiap saat attack berubah kan, dan teknik pun berubah. Dan in my life the best hacker yang I kenal tak masuk EU pun, apatah lagi cert. Ya, betul. And then just nak tambah lah, orang cakap OSCP ni and any certificate, sometimes selalunya orang akan ambil sometimes orang akan ambil sebab company tu required to do so. Faham tak? You kena ada certificate tu baru you boleh get to another macam level ke, macam tu. Ni ada yang pernah ambil exam ke apa ni? Tu dia cakap tak, I tak kata diorang tak power. I tak kata diorang tak good in technical. They are not good in penetration testing. Some of it. Sebab penetration testing, dia kena buat report, dia kena presentation. Betul. You kena explain macam mana you dapat vulnerability tu, and you have to put all the remediation. OSCP you don't have to give remediation, you tak payah mitigate or anything. I tak kata diorang tak power. Diorang memang power. Ada OSCP memang power, tapi it doesn't mean you are good in penetration testing. That's it. Kita boleh kata it's just a part of the job lah, tak fully complete. Ni macam ni Taki cakap OSCP exam must pon 5 box or 70 or 100 point. OSCP yang I tahu memang susah sebab 5 box tu kan, kadang-kadang challenge dia lain-lain tau. Dan I daripada intern dulu bab box ni memang tak tahu tak nak buat. Cuma bila terpaksa buat tu kita buat lah. Cuma I'm not the fastest one lah. Okay. Mentor saya mentor aku, dia pernah cakap lah, I pernah macam give opinion macam patut ke saya ambil OCP, patut ke saya ambil CH, lepas tu dia tanya kebalik, perlu ke? I mean, do your job require you to do so? Macam kalau you tak ada CH, gaji you tak naik ke? Macam tu. Something like that. Dia depends on you lah. Kalau you stable financially, ada duit, ada kemampuan, just go for it. Ataupun company you offer you untuk go for the certificate, lagilah cepat-cepat lah ambil. Jangan tak ambil kan? It's just matter masa untuk belajar tu lah. SCP dia susah sampai sometimes orang repeat exam berkali-kali. So it depends on you. Setiap kali exam tu kena bayar. Yup. Mahal tau. 3,000 ke 1,000 lebih tak ingat lah berapa kena bayar untuk ambil exam. Untuk ambil exam tau, kalau you masuk kelas harga lain. Tu SCP. Ya betul. Betul. Yang offensive security punya certification memang ni. By the way, Una, boleh terangkan ya, kalau nak start kan, katakanlah macam
Sebab ramai viewer aku sebelum ni programmer tau. So kalau ada yang nak start belajar untuk jadi untuk masuk dalam cyber security ni kan, boleh share dekat mana dia orang boleh start, macam apa benda dia orang kena Google sebenarnya. Oh, okay. Bagi dia orang kickstart lah, ada tak a few website ke, a few tools ke yang dia orang boleh godek-godek sendiri? I would say you need to familiar yourself with Kali Linux. Sebab kita memang akan guna VisualBox Kali Linux tu lah. Tak kisahlah VMware ke apa ke, VisualBox ke. Familiar yourself dengan familiar yourself with the tools yang ada dekat Kali Linux tu dulu. And diorang ada banyak tools. Ada banyak sampai aku pun tak sempat nak explore semua kan. Dia ada banyak tools, free open source tu. So kat situlah dia cover on web application, wireless attacks, vulnerability analysis, information gathering. Kat situ memang ada banyak. And then one more thing, kalau as a beginner, you can try use OWASP. Bagi aku sebagai seorang playtester, aku depends a lot on OWASP top 10. Contoh OWASP macam OWASP top 10. So this is ini memang nasihat aku kepada orang yang baru nak belajar OWASP top 10, baru nak belajar macam mana nak buat pentest kan. Okay, engkau boleh tengok kan macam A1 2017 injection, right? You go through satu injection, under injection, you go through one by one how to perform the injection, what kind of injection. Injection ada banyak, ada HTML injection, ada SQL injection, ada command injection. Kejap. HTML injection dikira hacking ke? Yup. Dia bukan ubah UI tu juga. Memang ubah UI, tapi aku boleh macam put something, macam gambar ke, macam your hack. Gambar, you can put gambar dekat what we call web defacement. Benda tu semua. Dan sebagai pentester, kita akan rate tau each vulnerability yang kita nampak, macam low, medium, high atau critical. So every vulnerability yang kita jumpa akan diambil kira lah. Okay, kepada yang nak tahu macam tadi kan Unan cakap pasal Kali Linux kan. Kalau sebab saya pernah melalui jalan-jalan nak belajar cyber security ni kan. Pertama, tolong jangan run mana-mana file yang malicious, mana yang you tahu benda tu virus, you tahu benda tu malware. Tolong jangan run dekat komputer sendiri. Kecuali kalau you memang hobi lah. Hobi you tiap-tiap setahun you akan format komputer you macam tu tak ada masalah. Tapi kalau dah kena virus tu nyirap juga sebenarnya kan. So untuk join cyber security dengan selamat kan, kita betul yang Una cakap pasal virtual machine tadi. Virtual machine tu you boleh pakai. Kalau yang free kita ada VirtualBox. Lepas tu kita ada VMware Player. VMware Player free tau. Yang berbayar tu VMware Workstation. Macam I pakai VMware Workstation sebab kadang-kadang I pun kena hadap juga malware tu. I tak kena buat malware tu, just kena test lah malware tu akan effect ke tak website kita orang. Something like that. And then dekat VisualBox tu, just for everyone intention, right, information, kita boleh run any kind of OS dekat dalam tu. Boleh run Windows 10, Windows 7. Kalau you nak test vulnerability on Windows 7, just open Windows 7, just kena dapatkan image untuk Windows 7 dan buka dekat VisualBox tu. So kalau Windows 10, buka kat VisualBox tu. Image tu free rasanya. Yep. Kali punya image tu free. Dan yang paling best pakai VirtualBox. Kalau anything happen kan, you just delete, buka VM baru. So macam dia tak compromise you punya komputer lah. Kadang-kadang you punya komputer tu ada, yelah contoh lah, ada gambar-gambar daripada tahun 2009 kan, tiba-tiba kena ransom. Memang ucapkan selamat tinggal kepada memori-memoriku. Yelah, betul. Lepas tu kan, ni tambah sikit lah. Sebab dulu kalau you all nak start juga kan, kita ada try hack me.
Ini adalah satu website yang you boleh join for free, you boleh train dekat sini for free. Kalau you rasa you try hack me ni terlalu mudah, you boleh pergi dekat hack HTB, hack the box. HTB Hack the Box. Cuma hack the box ni personally I sebagai orang yang pernah try, I rasa hack the box ni macam agak susah. Dia Personally. kalau ada orang cakap kalau you nak go for OSCP, you kena banyak practice dekat sini. Sebab dekat OSCP banyak box-box yang dah depreciate dekat dalam HTB biasanya jadi soalan dalam OSCP. Tapi tak tahu betul ke tak. But for those yang nak cuba boleh lah main. Tapi this is quite best lah. Cuma I rasa development lagi best lah. So I tak. Kalau you tengok I punya sign in, ada lagi ke tak? Okay, sign in. Kalau you nak register Hack the Box ni pun, you kena hack this. Dia punya yang best dia nak join hack the box kena hack dia dulu. Betul. Kalau orang tak tahu macam mana aku nak dapat password ni. Contoh macam saya punya kan selalunya kan kita sign in biasa kan. Tapi Hack the Box ni kau tengok gedabak dia tulis akun noob. Gedabak dia tulis akun noob kat sini. Okay. So itulah dia kalau you all nak start. Next, kita nak tanya soalan yang agak best lah. Susah tak kerja ni? Terlalu aku, tak adalah. Tak ada lah. Sebab mungkin lah kan. Katakanlah orang yang tak pernah masuk kan. Even I pun sebelum I kerja dalam bidang-bidang ni kan. Dia macam okay jadi penetration testing aku hack. Lepas tu aku screenshot je lah you are being hacked. Tapi tadi kau mention ada nak kena buat ada nak kena buat report lah, lepas tu nak kena buat remediation lah. Benda tu bukan orang lain buat ke? Kita yang hack, kita juga yang kena buat benda tu. Boleh cerita sebenarnya susah dia tu kat mana? Susah dia tu. Dia susah kalau contoh kalau orang datang, sebab aku cybersecurity advisor kan. Macam aku akan deal selain pen testing lah. Aku rasa pen testing part dia paling menyedihkan kalau kau tak jumpa any vulnerability. And then kau rasa macam bodoh ke aku ni macam tu So far kau pernah tak menghadapi situation macam itu? Pernah. Dan pernah. Berapa lama kau tu sebelum kau jumpa any vulnerabilities? Aku pernah satu hari aku main dengan website tu, aku tak jumpa apa vulnerability langsung. Lepas tu aku stress. Aku macam tak boleh, tak jadi nak jumpa. Lepas tu aku tidur jap. Lepas tu aku bangun aku macam tak puas hati ni, aku tak jumpa apa-apa. Lepas tu aku try pen test waktu malam. Lepas tu sekali aku jumpa. Nak subuh baru aku siap buat report. Macam tu lah. Esoknya nak submit report tu. So and then sebab most of the company yang aku pernah yang currently yang previously lah, yang baru-baru ni, dia company yang aku boleh kata quite mature lah. Kiranya dia ada all defenses in place, dia dah ada updated, dia ada patches very regularly lah. So sebagai pen tester, aku kadang-kadang aku rasa susah. Yang aku rasa part yang paling susah lah sebenarnya out of the pen testing, bukan pen testing, bila someone macam bos aku ada zero exploits vulnerability yang baru keluar, and then everyone in the committee has been talking about it. Macam ini boleh you can run it on Windows 10. Aku kena go research, kena cari exploit itu sendiri. Macam mana aku nak scan, macam mana aku nak run the exploit tu. Itulah aku kata dalam security ni kau kena very open minded dan kau kena macam continuous learning lah, I would say. Kau kena macam everyday benda baru, kau akan belajar benda baru. Macam tu lah. So aku rasa macam tu lah. Kalau yang susah tu kalau pen testing, kalau aku tak jumpa vulnerability kan. Tapi kalau aku ada juga cases yang macam aku kena kena find exploit untuk vulnerability yang baru. Benda tu macam quite
stress lah juga, I would say. Seriously, dia macam kau kena do your own research. Kau kena, sometimes I do get connected dengan my cybersecurity community, yang tanya macam mana nak apa, macam mana nak get into this, macam mana nak apa, how do the exploits works and semua tu. Macam tu lah. Ni antara sebab lah kan, kalau you all join cybersecurity ni kan, you all ajak kawan lah. Ya. Sebab kalau you all seorang kan, kau dah jam tengok benda tu. Lepas tu kau tak ada orang nak bercakap kan. Memang jam seorang-seorang lah kat situ. At least kalau ada kawan boleh ajak ada jam sekali. Betul-betul. Kan? Contoh macam waktu I intern, kita orang tiap-tiap minggu tu ada box yang kita orang kena crack tau. So tiap-tiap minggu tu biasa hari Khamis, hari Jumaat, hari Isnin, hari Selasa tu jam lah. Sebab hari Jumaat dapat soalan, Sabtu Ahad tu kadang-kadang buat juga, tak dapat juga apa-apa. Hari Isnin tu tak dapat, sebab literally waktu I masuk intern, I memang senoob lah. Dia tak ada perkataan lain dah, dia memang noob kan tinggal. So memang, you imagine ini cerita betul. Okay, waktu kita orang masuk tu ada 3 orang budak USIM dan seorang budak UiTM kot. So macam saya dan kawan-kawan ni memang selalu masuk development, so macam tak tahu sangat pasal CTF kan. You imagine soalan dia adalah what is the server in this box. Orang lain pergi buat apa tu nmap apa semua tu kan, pergi check servis apa run kat server tu kan. Sebagai saya waktu tu nak jawab juga, saya sebagai seorang developer, you know, dalam kepala I waktu tu apa. Okay, kalau server kan, yang aku tahu server ni tak banyak. Dia ada IIS, dia ada Apache, dia ada NGIX. Benda. Technically tu je kot yang popular. So dapatlah jawab soalan tu. Tapi diorang kata kau tibai mana aku nak tahu, mana aku reti guna map apa semua waktu tu. Tapi that's the challenge lah. Antara benda-benda ni lah. Tapi Okay. ada kontak aku kan. Kalau macam financial tester, kalau you ada apa, development knowledge is very advantageous lah. Lagi satu kan, I nak share dengan you all. Kalau ni antara yang best lah. Okay, the concept is kalau I rasa benda tu best, maknanya benda tu senang. Sebab I sendiri cakap cybersecurity tu for me susah. So antara benda yang I can relate. Antara benda yang I boleh main adalah ni, over the wire. Sebab over the wire, bukan over the wire ni, kejap I share my screen. Over the wire, kita share screen sekejap. Okay, over the wire dia adalah a series of challenge tau. Main bandit tu. Nampak tak? Over the wire ambil bandit ni. Dia ada level 1 sampai lah level 34 lah. Yes, level 34. So daripada nombor 1 ni kan, contoh kita pergi level 0 kan, dia bagi lah. Dia ajar macam mana nak guna SSH. Lepas tu level 0 to level 1. Di mana dia continuous lah. So you belajar setiap kali you hadap challenge tu kan, you belajar something. Okay, ada soalan panas. Ni Una jawab dulu lah. Kau dah jawab. Apalah aku pula, kau jawab dulu. Kau guess malam ni kot. Okay, soalan ni Alhamdulillah lah, aku tak pernah weh. Ya ke? Aku tak pernah. Aku pun sokong je lah, aku pun tak pernah. Tapi aku pernah kena marah dengan bos sebab aku edit. Sebagai seorang developer, arahannya macam ni tau, jangan pernah live update production server. Apa maksud live update production server? Orang tengah pakai sistem tu, kau pergi update. Jangan sesekali buat. Itu pantang pentest juga. Oh ya ke? Pantang, ya. Itu pantang kita orang. Kita orang akan cakap kat on developer, don't do any update. Tapi ada certain client, diorang suka macam, diorang tak suka untuk ada vulnerability tu. Faham tak? Diorang tak nak kita jumpa vulnerability tu. So macam kau datang pagi tu memang dia dah siap lah. Lepas tu mula scan keluar je, dia terus update.
Lepas tu, okay, aku ada case macam ni tau. Ada case mana aku jumpa vulnerability tu. Aku dah buat report. Okay. Tapi the next day, kiranya aku bagi masa untuk seminggu lah untuk buat pentest tu. And then the next aku dapat vulnerability tu, bila aku try to run balik, just to confirm lah, reconfirm. Dah tak ada dah vulnerability tu. Tapi tu boleh masuk dalam report ke tak macam tu? Sebab aku dah buat screenshot apa semua. Oh. Aku dah buat screenshot. Aku memang suka kalau jumpa vulnerability aku akan terus buat. Aku akan take screenshot siap-siap. Lepas tu, bila dah macam tu, aku akan, and the end diorang kena lah. Aku kata, I found this. And then the next day, Alpha is no longer available. Nampak? So I assume you patch during the pen testing period. Punca developer tak suka pen tester. Yeah, sorry, I don't know why really. Tak adalah, dia macam, yalah, benda tu our mistake kan. Developer punya mistake kan. Mesti ada tak Lepas tu tunjuk. lagi satu, yang aku tak jumpa vulnerability tu. Tapi bila diorang patch, ada vulnerability baru. So bila aku dah stop pen testing tu, and then waktu the next time, aku run, ada pula. So macam mana boleh ada ni? And then sometimes diorang akan macam, kenapa, contoh vendor lah, aku kan internal pen tester, vendor will be like, kita orang jumpa vulnerability ni, kenapa internal pen tester korang tak jumpa? And then bila aku check timeline, aku buat pen test dengan timeline vendor buat pen test, seminggu, sebulan gap. Oh, maknanya developer dia sempat buat kerja lah. Yes. So benda-benda macam tu lah. Apa ni? What we call that? Cabaran. Okay, lepas tu kan, gaji okey tak jadi pentester ni? Boleh bagi range tak? Range kalau macam fresher, aku berani cakap kau boleh dapat 3K lah. 3K and above. Lebih kurang development juga lah. Yup. And then after 1 year, actually bukan nak bangga, we quite in high demand lah sekarang. Sebenarnya sekarang ni kan kerja security yang tadi yang paling high demand, sebab tak tahu lah, dia semenjak semua orang go orang kata apa, digital ni kan, semua orang nak kena ada cyber security unit sendiri tau. Betul. So macam ni memang best lah, cuma tinggal orang layak ke tak. Sebab dulu saya rasa sampai sekarang pun cyber security community dekat Malaysia ni masih lagi kecil tau, kita tak ramai. So kalau tanya Una pun tunggang terbalik dia jumpa muka yang sama je walaupun company lain-lain. Betul. Dia macam kalau baca report, kalau baca update dekat Zero Day punya website. Zero Day ni vulnerabilities yang baru kan, berarti yang tak pernah orang jumpa tu Zero Day kita panggil dia. Memang jumpa, Mamat ni memang selalu hantar, Mamat ni selalu hantar, macam tu lah. We quite in high demand lah. So kalau macam kalau you pindah kerja dalam masa setahun lah, setahun you kerja kat company tu, it's not recommended lah. Kalau setahun and then you pindah tempat kerja lain, you boleh demand up to 50% increase. Sebab pengalaman dia yang mahal pada kerja cyber security atau software developer kan. Yang pertama adalah you punya knowledge tu tau. Mana basic. Kita panggil dia base knowledge lah, kefahaman you pada knowledge tu. Second, you punya pengalaman tau. Maknanya sebab walaupun setahun kan, kalau setahun tu you memang banyak pergi join buat pen testing, bagi report apa semua kan. You biasanya kalau yang community yang I jumpa, dia akan buat satu website. Website ni dia buat write up. Write up ni mana dia cerita lah. Mungkin Windows 10 ada vulnerability sekian-sekian. Cara nak buat dia sekian-sekian. Cara nak remedies dia sekian-sekian. Yang ini walaupun dia buat for free, macam blogging dia sendiri, tapi dia buat sebab bila dia nak tukar kerja kan, dia boleh beritahu, okay bos ni saya punya write up. So kalau dia nak demand gaji tinggi, kat situ lah dia boleh buat. Kalau macam development pula, kita tunjuk website yang kita pernah buat lah. Setahun pengalaman tu apa you buat. So dari segi gaji tu lebih kurang je sebenarnya dengan development. Tinggal you pick your poison lah. Kalau you minat coding, boleh lah pergi pada ni. Kalau you benci coding, benci, dia bukan tak minat, dia benci coding. Macam akulah. Macam Una ni dia benci coding lah. Dia boleh coding, cuma dia tak suka lah. Kan, bila dia benci coding, kerja dia adalah dia benci coding orang lain lah. Itu yang dia cari masalah kat coding orang lain tu. Okay, so you masuk apa yang you minat lah.
Betul. Something yang you rasa kalau you jumpa hari-hari, something yang bila you dealing benda tu hari-hari, you takkan bosan. So it's not me lah. Aku memang kalau macam Macam pernah aku kau coding lah. hmm, Macam aku jumpa coding, hmm, dia macam kirinya kalau Astaghfirullahalazim kalau je kalau lah. kita suruh undang coding kan memang dia sadaqallah, dia tak ada bismillah, tak ada auzubillah, terus sadaqallah. Dia same thing lah. Macam tu Okay. lah. So last but not least for you kan. Dah last Apa dah. Okay. dah last lah 10.30 lah. Apa you punya nasihat? Oh. Hmm. Tu ada orang tanya soalan best. Lebih kurang lah. Ni jawab soalan ni dan terus bagi nasihat kepada orang yang nak terjebak ni kan. Dia Mhm. patut buat apa, dia patut tulis apa dalam resume dia. Dia tengok FYP ke? Maksudnya apa tu? Macam ni kau dapat kerja pentas yang first time tau. Okay. Dia mana dia tengok apa lah, dia tengok apa kat resume kau tu. First dia akan tengok experience kita lah. Dia tengok kita boleh buat pentas apa. Macam mana kau usah dapat kerja pentas? I would say I apply banyak kat LinkedIn. Ada banyak. And then bila memang kerja cybersecurity banyak. Ada banyak title. Cyber security engineer lah, cyber security advisor lah, cyber security apa tu, consultant lah. Sebab like I said earlier, dalam cyber security ada broad, macam ada banyak cabang. Ada apa ni, red teaming, blue teaming, lepas tu ada bahagian governance and compliance. So apa yang kalau betul-betul nak buat pen test, make sure you go through the job scope one by one. You tengok ada tak dia kata penetration testing, vulnerability assessment. Kalau yes, itu maknanya you akan go to bahagian offensive side. Kalau dia kata monitoring, perkataan popular monitoring, and itu you can itu maknanya you go to the defensive side. Maknanya you akan duduk dalam SOC room, you akan monitor. Dia akan Tengok je lah. monitor. Dia akan tengok sama ada macam something wrong ke happen to the system, faham tak? Macam ada tengok ada ransomware macam, and then dia ada analyst ni, software security analyst ni, macam kau monitor and kau kaji. Kalau you ada macam kalau using method phishing kan, dia guna what platform, dia guna what kind of virus yang dia guna, macam tu, that kind of thing lah. Okay. So macam mana dapat kerja pentas ni, macam tu lah. You just apply banyak. I dapat kerja pentas pun sebab I start intern dengan penetration testing. Bahagian teknikal, to be honest lah, tak banyak lah perempuan involved. Tak banyak perempuan yang berada dalam cyber security yang bahagian pen testing atau bahagian teknikal. I lucky sebab I start with penetration testing. So from there saya macam what we call pupuk lah minat terhadap pen test tu. Oh, pupuk juga. Mana dulu tak minat lah. Mempupuk. Kiranya benda tu lah yang aku pandai. Benda tu yang aku paling biasa, familiar, faham tak? So aku ada experience. So sebab itulah saya berada dalam lorong penetration testing. Ringkasannya kalau potong terus. Ringkasannya kalau you all nak dapat kerja pentas, FYP tu main peranan juga kan. You buatlah FYP yang macam FYP you sepatutnya jadi macam report pen testing. Ataupun you pernah join mana-mana CTF competition ataupun you ada, for me the best way is you buat satu website, you ceritakan write up. Maknanya kalau contoh macam Windows write up ni biasa kalau you main CTF kan, dia you tahulah write up tu apa. Buat write up dan write up ni akan bantu you lah untuk terangkan saya boleh buat benda ni, this is my write up. Sebab orang sekarang kita tak ada nak kata orang tipu, tapi dekat resume tu you boleh tulis macam-macam. Ya, betul. Tinggalnya you betul-betul boleh buat tak? So nak buktikan you betul-betul boleh buat tu dekat write up lah. Betul. Betul, very advantage lah kalau you ada write up. Betul-betul. Macam sokongan lah. Una, last soalan. Dia soalan-soalan best memang last baru sampai. Apa unit environmental sepanjang kau buat pen test? This environmental saya belajar waktu my second year. It's called IDOR. Insecure Direct Objective. Sekejap I get the full name.
Secretarial Direct Object Objective References. References. So untuk vulnerability ni, selalunya lah most of the company kan, dia akan run using vulnerability assessment, using Nexpose, Nessus, that kind of tools. And I would say most of the VA tak boleh detect IDOR punya bugs sebab Idol dia ni buat apa? IDOR ni dia contoh macam dekat link tu, contoh link tu HTTPS, lepas tu nama website, lepas tu customer account, lepas tu tanda soal, dia terus specific macam special number untuk customer number tu. Faham tak? Oh, macam And ID injection ID injection, Dia, macam dia, tu ya, macam tu. dia sebenarnya problem dia adalah dekat polisi ataupun permission untuk tengok satu-satu data tu developer tu tak set. Yap, macam tu. Ini very basic idea lah untuk faham IDOR tu. And then sebagai seorang pentester, apa yang you kena buat is you just tukar the number. Contoh, Kau tahu tak kenapa aku tahu benda tu? sebab kau ni kan. Tak, sebab aku pernah kena. Sejak dari itu baru aku buat polisi dan gate apa semua. Yes, itu yang memang aku belajar sebab customer account ni bermacam-macam tau. Dia ada macam kira banyak endpoint tau. Most of the VA macam automated tools dia tak boleh detect endpoint yang berbagai-bagai ni sebab dia orang ada spesifik punya vulnerability yang dia orang boleh detect. So macam vulnerability yang macam ni you kena detect manually. So that's yang paling unique lah for me. Something yang I rasa macam boleh buat lah, pandai lah juga buat. Kalau you nak faham IDOR tu macam mana kan, I bagi clue lah. Kalau you nak test I tak galakkan you hack mana-mana website. Tapi kalau you nak tahu website yang vulnerable, biasanya website sekolah, website universiti. Because there is government. Aku tak nak kena tahan dengan siapa-siapa, so aku tak sebut Yang tu kau yang sebut Bukan government Malaysia, okay, government lain. Jangan korang pergi attack Indonesia pula. Tak pasal kita war dengan Indonesia. But that's macam mana, ada je lah sentiasa ada website-website yang boleh di-hack. Cuma macam mana, you do it at your own risk. Dan jangan menzalimi sesiapa lah. Walaupun kalau you hack from another country kan, tapi diorang boleh trace you kalau you guna kalau you tak guna visual machine. Faham tak? Dia boleh easily trace you. Visual lah. Biasa visual pula. Virtual lah. Virtual machine kan? Virtual bukan visual ke? Bukan visual. Okay, aku selalu cakap cepat-cepat visual machine. Okay. Virtual. Okay, so itu je sebenarnya untuk malam ni. Harapkan korang dapat input lah daripada Jamilah Husna, seorang cyber security officer. Dia general dia cyber security officer. Lepas tu nak tahu lebih dalam, dia tanya dia, kau kerja buat apa sebenarnya kan? Macam tu lah. Okay. Alright, so di minit terakhir kita ni kan, macam yang saya sebelum tu kita ucapkan terima kasih sebab kejap lagi kita nak tendang dia keluar, so kita kena ucapkan terima kasih kepada dia kan. Terima kasih kerana sudi datang malam ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa security nak share ke, ada siapa-siapa boleh contact you tak kalau dia nak tanya pasal cyber security? Boleh, boleh contact saya melalui LinkedIn. Sila follow my LinkedIn. Apa nama LinkedIn you? Jamilah Husna. Kalau saya tak approve tu, please give personal message. Because I selalu on LinkedIn tapi selalu terlupa nak approve. Dia nama dia Jamilah Husna, dia punya LinkedIn pun Jamilah Husna. You boleh Google lah. Sekejap kita Google lah LinkedIn dia. You can just direct message me kat situ. Kejap. Ada satu soalan tu. Kalau sempat share how you guys punya metodologi untuk approach target. Terus run Metasploit ke Google Doc dulu? As a pentester lah, sebagai in a company kan, selalunya kita orang akan diberi scope. Kita orang akan make sure scope is been identified.
Kiranya contoh what bagi example USIM. www.web.com. Okay, so www.usim.com. So kita tengok bila kita orang akan fokus on www.usim.com saja. Kita orang takkan menyelewang atau kita orang pergi atau kita pergi akan search dia punya sub domain yang lain. Kita akan fokus ke situ. Contoh kalau dia orang nak kita pentest dia punya subdomain, dia orang kena specify dalam pentest punya apa ni? Pentest punya report. Bukan report, pre-report. Okay. Kalau Metasploit itu metodologi yang I guna mostly I akan guna ada metodologi untuk pentest tu. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah. Okay, ni Apa guna OWASP tu untuk vulnerability. Alamak. Okay. Ni dia punya LinkedIn. Yep. So bolehlah add. Oh ya, aku akan guna NIST methodology. NIST methodology untuk penetration testing. Bolehlah go to that methodology and figure out. Most of the pen test punya methodology sama. You guna NIST ke, you guna another methodology, basically most of the case is the same. Okay. Ni Han Levi ni dia kata nak go deep kan. Untuk go deep malam ni malangnya kita tak sempat nak go through kan, sebab limit kita memang sejam je. Walaupun YouTube sebenarnya tak ada limit, tapi dia limit capacity kita orang lah sebagai manusia. Okay. So tapi insyaAllah tapi insyaAllah you boleh add dia kat LinkedIn kan. Korang kalau nak cari kerja kan, interact kat LinkedIn tu kena sama power macam interact kat Twitter. Kan. So you all boleh tanya dekat situ lah nanti. Okay, ataupun esok saya akan up rakaman tau yang ini punya ke YouTube. You all boleh komen kat situ, nanti saya akan cuba jawab ataupun saya akan pass ke Puan Jamilah Husna, nanti dia jawab lah kat situ. Okay. Alright. So setiap saya ada rakaman, you boleh interact dekat komen tu nantilah. Okay, bercakap pasal komen. Malam ni sepatutnya sebenarnya saya nak buat satu quiz sebab sebelum ni kita dah kata nak share. Una, you stay itu Okay, macam yang saya war-warkan dalam sebulan lepas kan. Sebulan lepas saya ada cakap pasal saya nak buat kursus WordPress. Kelas WordPress tapi tak berjaya, tak siap-siap sebab website sekarang tu tak siap-siap dan saya tak sempat susun. So alhamdulillah saya dah siapkan. Cuma tak ada cuma lah. So malam ni sepatutnya ada quiz tapi disebabkan tadi saya buat quiz tu kat Kahoot. Lepas tu baru tahu Kahoot sekarang berbayar. Okay. So untuk jadikan benda ni fair and square kan. Esok bila saya kena terangkan dulu lah. Okay, ini adalah kelas WordPress. Yang mana WordPress ni kalau you all nak tahu dia boleh buat macam-macam. Kan, you baca lagi situ paling dahsyat I pernah buat adalah accounting system dengan punch card punya sistem tu. Pakai WordPress lah. Kita boleh buat benda tu. Kebiasaannya orang tak berapa suka WordPress sebab orang kata senang kena hack. Tapi kan, by pengalaman saya pakai WordPress sepanjang 4 tahun, 5 tahun, dekat 6 tahun lah sebenarnya. Full pakai. Kan, sebenarnya WordPress ni kalau you set up betul, you okay je. Dia punya downside dia cuma kalau you nak pakai you kena ada, you akan install macam-macam benda tu je. Tapi dia sebenarnya okey je. Chauna dulu pun dia pakai WordPress juga. Dia pun power juga sebenarnya design WordPress dulu lah, atau awal-awal kebangkitan dia. Dia develop WordPress kan. Awal-awal kebangkitan dia dulu lah. So kepada anda Skyrim Brilliant Services. Okay, so yang saya nak beritahu, kita akan buat kelas WordPress pada 16 Oktober. Okay, pada 16 Oktober saya beritahu awal, nanti saya update lah website ni. Website ni tak siap betul-betul lagi kan, tapi you dah boleh daftar. You tekan je daftar sekarang. Nanti you akan pergi kat Google Form. Terpaksa guna Google Form sebab I punya online payment tak set up lagi. Tapi kelas kita ni akan berlaku 16 Oktober 9 pagi sampai 5 petang. Specialnya kelas ni adalah kita akan buat daripada komputer kita sendiri, lokal, dan kita akan upload ke server yang betul. Saya baru jumpa, bukan baru jumpa lah, finally dah test apa semua. Kita ada satu hosting yang free, yang semua orang boleh pakai, tak perlu bayar. Cuma dia tak laju lah, tapi okay lah, you boleh learn how to upload. Sebab beramai juga ex-student I yang sebelum-sebelum ni kan,
Diorang tahu buat website, cuma diorang tak tahu nanti nak upload ke server macam mana kita nak kena beli server ke. So this is the solution yang I baru keluarkan baru dengan you all. So kalau you all nak, you all boleh daftar. Kan? Okay, harga tak mahal. Seorang kita bagi RM50. Kalau you daftar 2 orang, kita bagi RM10 diskaun. Hanya RM40 seorang. So RM80 lah untuk 2 orang. Cuma special untuk yang datang malam ni. Kan? Special untuk datang malam ni. Tak adalah untuk malam datang malam ni. Special esok, once kita dah upload yang rakaman punya, apa yang you all boleh buat? You all comment. You all comment dekat the video. Nanti I akan pakai random comment selector tu kan, dan kita akan pilih dan dia boleh daftar kelas ni for free. Saya akan pilih 3 orang lah untuk daftar for free. Okay, so boleh beritahu kawan-kawan, boleh beritahu boleh beritahu siapa-siapa lah yang nak belajar WordPress. Kalau you nak for free, komen dekat video yang akan I upload esok. Kan? Dan insyaAllah lah kalau ada rezeki you boleh dapat. Okay. Dan kalau you all ada, ni ada lagi offer sebab technically I buat kelas sebenarnya bukan untuk duit je tau. Mainly I memang suka mengajar. So kan, 3 orang ni akan dapat for free daripada komen. I offer kepada 2 orang student, sama ada student fresh grad ataupun memang student form 5 tahun ni. Special student form 5 tahun ni ataupun student fresh grad. Okay, kalau you nak free kan, you DM saya ataupun ping saya dekat mana-mana social media. Kalau nak cepat, you ping dekat Facebook lah. Kalau you nak lambat, you ping kat Instagram lah. Sebab Instagram play I tak tengok sekali. Kat Twitter pun sama, Twitter pun I lambat. Ataupun kalau you have my number, you boleh PM je I. So 2 orang ni, anggaplah 2 orang ni kira pahala akhirat I lah. I bagi for free untuk fresh grad Kenapa? Sebab fresh grad sangat memerlukan online portfolio di era pandemik ini, di era COVID ini. Okay. So kita jumpa esok. Tak adalah jumpa esok. Nantikanlah esok dalam pukul 3 petang tu video tu akan up. Kan, jangan lupa join Skyrim Academy punya Telegram group kalau you all nak dapatkan update yang lebih lagi. Skyrim Academy punya link ada dekat description, you boleh tengok dekat live ni. Okay. So itu sahaja. Semoga sesi malam ni bermanfaat. Kan, terima kasih lagi sekali pada student master, boleh tak? Student master pun boleh. Ada juga orang tanya soalan. Student master pun boleh. Okay. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Jamilah Husna. Kan, semoga berjaya menemui vulnerabilities dan majulah cybersecurity untuk negara. Okay. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like and subscribe channel Rashidi Alwi. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Alright, itu saja. Assalamualaikum.